Questions dun sa iba? Marty, questions about arrays? Ha? Basta tatandaan nyo, yung array, ginagamit lang instead of using several or different variables, you can use array. No? Basta lagi nyo tatandaan, into array, nag-start yan. Nag-start yung memory allocation ng array into 0. No? Lagi nyo tatandaan yon. Questions? Mardy, Lime, Justin, Jolina, Ira. None po, sir. Okay. Okay, mas maganda. Sana naintindihan nyo. Na? Okay na? Okay. So, yun na. Yun na yung last part ng lesson natin dito sa subject nyo. Computer Programming 2. C++. Na? Sana marami kayong natutunan. Sana. Then, ayusin ko lang yung last activity nyo. No? Bibigay ko yung instruction dun sa group chat natin. Okay? Okay na? Okay. So, yung video na to, pakisend na lang dun sa mga hindi nakapag-connect today. Na? So, pakihintay po yung instruction ko dun sa GC natin. Bibigay ko yung papagawa ko dun. Na? Okay. So, thank you. Thank you. Sir, patingin po yung code. Okay. Ito siya. Yan o, print screen mo na. Okay na? Jose Marie? Done na po. Okay. Okay. Good luck sa final exam nyo. And good luck din sa last activity nyo. No? So, siguro ito na yung huling virtual class natin under this subject. Sana na-share ko yung mga learnings ko sa inyo. Okay? So, next sem, kung mag-i-enroll pa kayo, may hawak din akong isang subject nyo. Programming din siya. Mas masaya yun. Na? Okay. So, good day class. God bless. Ingat lagi. Good luck sa exam.